distinguished audience. I'm Rojana, and together with my partner Isha, we are glad to introduce to you the desserts that are made from sweet corn. We call it sweet corn symphony. Kenalkan bahan-bahan yang kita perlu ada di sini. Yang pertama ialah jagung manis, biskut, cream cheese, butter, gula, susu cair dan susu jagung. Kita masak cream cheese dan susu cair, susu pekat dan kacang dan panaskan di atas batu. kita akan kacau sampai dia jadi sempurna. Lepas panas batu, kita akan masukkan ke dalam blender. Dan kita akan Bahan-bahan